نوجوان فاضل ہیں حضرت مولانا مفتی مجاہد الحق صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ، ناظم و محتمی مدرسہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ القاسمیہ جانپورہ جہانگیر آباد۔ میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور محترم علماء کرام، اس جلسے کے صدر محترم جناب حضرت مولانا مختار صاحب اور اس جلسے کی خوبصورت اور مختصر جامع نظامت فرما رہے جناب حضرت مولانا مفتی جنید صاحب اور دیگر علماء اکرام اور ہمارے سامعین اکرام، دیکھیے یہ جلسے اور یہ دین کی محفلیں اللہ کے نزدیک بڑی عظیم الشان ہیں، بڑی ان کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، تو اٹھنے سے پہلے جنت ان کے اوپر واجب کر دی جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس دین کی مجلس میں شریک نہیں ہوا، میں راستے سے گزر رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر میں نے دین کی بات سن لی، تو کیا میرے لیے یہ بشارت ہوگی؟ نبی نے فرمایا بے شک ہم قوم لا یشقی جلیسہم ولا یبقی انیسہم، یہ مجلسیں اور یہ محفلیں ایسی ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان محفلوں میں کوئی شخص بیٹھ جائے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ محفل جتنی عظیم ہوتی ہے، محفل جتنی مقدس ہوتی ہے، اس کی بے قدری کرنے پر وبال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کر لیں تو ثواب بھی بہت بڑا، لیکن جب اس کی ناقدری ہوگی تو اتنا ہی بڑا وبال بھی ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس محفل کا ادب بتانا چاہتا ہوں۔ اس محفل کا ادب کیا ہے؟ یہ جائے ادب ہے جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تشریحات کی جائے، قرآن کی توضیحات کی جائے، قرآنی آیات کی تفسیر کی جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا سننے کا؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ اتنا مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر اوپر سے چادر ڈال دی جائے تو جھول نہیں آتا تھا۔ اس لیے پہلے آپ حضرات اپنی مجلس کو نبی کی مجلس کی طرح بنائیں۔ جو کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں میں آپ حضرات سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آگے بڑھ جائیں، تھوڑی حرکت کر لیں، حرکت میں بڑی برکت ہوتی نبی کے لیے اور نبی کی محبت میں۔ آپ حضرات ان کرسیوں کو پہلے پر کر لیں، آ جائیں تشریف لائیں، آپ حضرات آگے آ جائیں، ان کرسیوں کو پر کر لیں، یہ جو کرسیاں خالی پڑی ہیں ان کرسیوں کو پر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھنے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے آگے بڑھنے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اس کے بعد بھی خصوصی بیان ہونا ہے، اس لیے آپ حضرات ذرا مجلس کو پر کر دیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے، یہ 20 کی کرسیاں خالی پڑی ہیں، ذرا آپ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں، آ جائیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ جلسہ جو ہے وہ دو نسبتوں پر رکھا گیا ہے، ایک تو جلسہ سیرت النبی اور دوسرا سنگ بنیاد، تو میں دونوں عنوان پر تھوڑی روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالوں گا۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے سیرت النبی، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، شاعر کہتا ہے میں کیا ہوں میری تباہ کیا ہے اے شہنشاہ، حسان و فرستت ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ، قاصر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخنداں، کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہے زبان فصحا کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ وادی سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں
وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں اور گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر کے عشق نبی سے سرشار ہو کر کے مرثیہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھ کو کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے صدقے میں جنت سجائی گئی، جس کے قدموں میں کوثر لٹایا گیا. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنی تعریف اپنے حمد کی تعریف کرتا ہے تو فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار. پھر اپنے نبی کی رحمت کو بیان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالموں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. ادھر بھی عالمین ہے ادھر بھی عالمین ہے. چلیے مفسرین کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک دنیا ہے، جس طرح سے یہ ایک عالم ہے، اللہ نے اس طرح کی 70,000 اور دنیا پیدا کی ہے. اگر اس ایک عالم کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے تو مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. آسمانوں پر چلے جاؤ یا کہیں سیاروں پر چلے جاؤ، ستاروں پر چلے جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کسی بھی کنارے میں چلے جاؤ، جہاں پر تمہیں رب اللہ ملے گا وہاں رحمت محمد الرسول اللہ کی ہوگی. آپ یہ سمجھیے کہ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات، یعنی دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میرے آقا کو اخیر میں بھیجنا تھا. اگر میرے آقا کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو کائنات کے ایک ذرے کو نہ بنایا جاتا. میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا انا نبی والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کیا مطلب نکلا اس حدیث کا؟ کہ میرے آقا کو اللہ نے اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی جب آدم کو بھی نہیں بنایا گیا تھا. آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو اس وقت بھی نبوت عطا فرما دی تھی. جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، اس روایت کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے. فرمایا جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جنت میں قصور ہو گیا، ایک خطا ہو گئی. اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان کے بہکائے میں آ کے انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اللہ نے دنیا میں ان کو بھیج دیا. دنیا میں آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. لیکن ان کی معافی قبول نہیں ہوئی. ایک دن ان کی زبان سے نکلتا ہے اے اللہ محمد کے وسیلے میں معاف کر دے، محمد کے طفیل میں معاف کر دے. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ کہتے اے آدم، دنیا کے سب سے پہلے انسان تم ہو، تم سے پہلے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ سنو اے 14 صدی کے مسلمانوں، اپنے نبی کا مقام سنو، اپنے نبی کا مرتبہ سنو، اپنے نبی کا تقدس سنو، اپنے نبی کی برتری سنو. آدم نے کہا اے اللہ، جب آپ نے میرا مٹی کا پتلا بنایا، میری جسد خاکی میں روح پھونکی گئی، میری آنکھوں کو نور عطا کیا گیا، میں نے آسمان کی طرف عرش کے اوپر دیکھا، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا یہ ذات کوئی بڑی عظیم المرتبت ذات ہے، یہ ذات کوئی بڑی عظیم ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم تم نے بالکل صحیح کہا، وہ ذات میرے نزدیک اتنی عظیم ہے کہ اگر اس ذات کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو اے آدم تم کو بھی اس دنیا میں نہ بھیجتا. کیا مطلب نکلا اس حدیث کا؟ میرے آقا اگر اس دنیا میں نہ آتے، آدم کو نبوت نہ دی جاتی، میرے آقا نہ ہوتے، انبیاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، ابدال نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، اغواس نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، جن و بشر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، انسان اور جنات نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، اس کائنات کے ایک ذرے پہ وجود نہ بخشا جاتا. وجود فطرت
کہ سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے۔ یہ آسمان کا بغیر ستون کے کھڑا ہو جانا، اور یہ زمین کا پانی پر بچھ جانا، اور یہ پہاڑوں کی بلندیاں، اور یہ سمندر کی موجیں اور طغیانی، اور یہ جنگلوں کے سناٹے، یہ شیر کی دہاڑ، یہ سانپ کی فنکار، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنائے گئے۔ اگر میرے آقا کو نہ آنا ہوتا تو ایک ذرے کو بنایا جاتا۔ میرے آقا جب اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میرے جسم کے ایک ایک رونگٹے سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگی، اور اس خوشبو نے پورے مکے کی گلیوں کو معطر کر دیا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ تمہاری بہو ایسی کون سی عطر استعمال کرتی ہے، ایسی کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے کہ ہم جیسے مالداروں کو خوشبو نصیب نہیں ہے۔ عبد المطلب آتے ہیں اور آمینہ سے پوچھتے ہیں، اے میری بیٹی یہ بتا تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے، تیرے بدن سے نکلنے والی خوشبو نے مکے کی گلیوں کو معطر کر رکھا ہے۔ مکے والے سوال کر رہے ہیں مجھے بتا دے کون سی عطر ہے۔ اب حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، کہتے اے میرے خسر، اے میرے ابا جان، مجھے عطر کون لا کر کے دے گا؟ میرے شوہر نامدار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں کوئی عطر نہیں لگاتی، میں کسی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر کے اب تک میرے جسم کے ایک ایک رونگٹے سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے، اور خوشبو نے پوری مکے کی گلیوں کو معطر کر رکھا ہے۔ اور عبد المطلب بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ میں جب رات میں سوتی ہوں تو چاند اور ستارے آ کر کے سلامی دیتے ہیں، میں جب دن میں چلتی ہوں تو ایک ابر کا ٹکڑا آ کر کے میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے، میں چلتی ہوں وہ بھی چلتا ہے، میں رک جاتی ہوں وہ بھی رک جاتا ہے، میرے اوپر سورج کی ایک کرن نہیں پڑنے دیتا۔ یہ بچے کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میرے آقا دنیا میں آتے ہیں، تمام بچے دنیا میں روتے ہوئے آئے، لیکن قربان جائیے میرے آقا پر، میرے آقا اس دنیا میں روتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ آپ نے آتے ہی اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو نبی پوری زندگی توحید کو بیان کرنے والا ہے، جو نبی پوری زندگی ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس نبی نے پیدا ہونے سے پیدا ہوتے ہی ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو اس نے بیان کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب میرا نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے کسی پکارنے والے کو سنا کہ اس میرے محبوب کو پیش کر دو، مشرق میں پیش کر دو، مغرب میں پیش کر دو، شمال میں پیش کر دو، جنوب میں پیش کر دو، اور اعلان کر دو آ گیا خاتم الانبیاء، آ گیا امام المرسلین، آ گیا شہنشاہ بطحا آ گیا۔ آمینہ آتی ہیں دوڑی ہوئی، جب بچے کو دیکھتی ہیں عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ عبد المطلب اے میرے ابا جان، میں نے اس جیسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، میرے آنکھوں نے بہت سارے بچے دیکھے لیکن اس کی خوبصورتی عجیب و غریب ہے، میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے آمینہ تم گھر میں رہتی ہو، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، اندلس جاتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین گویا ہوتے ہیں آفا کہا کردیدام مہرے پوتا ورسیدام بسیار خوب آدیدان ولیکن تو چیزیں دیگری، میں نے مشرق کا سفر کیا، میں نے مغرب کا سفر کیا، میں نے ایک کنارے سے دنیا کا دوسرے کنارے تک سفر کیا، لیکن میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اس جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہمدارند تو تنہا داری۔ اللہ بول اٹھتا ہے اے آمینہ تم ایسا بچہ کہاں سے دیکھتی، اے عبد المطلب تم ایسا بچہ کہاں سے دیکھتے؟
ए जिब्रील अमीन, तुम ऐसा बच्चा कहाँ से देखते, बनाने वाले ने इस जैसा बच्चा कोई बनाया ही नहीं था। महबूब को जिस सांचे में बनाया गया उस सांचे को बनाने के बाद तोड़ दिया, जाओ अब क़यामत तक इस जैसा कोई बच्चा नहीं बनाया जाएगा। ये मेरे आका का मकाम है, ये मेरे आका का मर्तबा है। ये मैंने मुख्तसर आप हजरात के सामने पैदाइश बयान की। अब जरा मुख्तसर तौर पर नबी की वफात भी आप हजरात को सुनाता हूँ। जब नबी की वफात का वक्त करीब आता है, हजरत इजराइल, हजरत जिब्राइल और बहुत सारे फरिश्ते नबी की खिदमत में तशरीफ लाते हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम इजाजत लेते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी रूह कब्ज कर ली जाए, और अगर आप दुनिया में और रहना चाहें तो अल्लाह की तरफ से इजाजत है। दुनिया का ये पहला इंसान है जहां मलकुल मौत इजाजत दे करके दाखिल हो रहा है। हजरत इजराइल वो फरिश्ता है, बड़े बड़े बादशाहों के पास जाता है, बड़े बड़े सलातीन के पास जाता है, बड़े बड़े हुक्मरानों के पास जाता है, लेकिन किसी की इजाजत नहीं लेता। आज मेरे आका के पास वो भी दस्तबस्ता खड़ा होकर के अदब के साथ अर्ज कर रहा है, या रसूलुल्लाह अगर आप कहेंगे रूह कब्ज कर ली जाएगी, आप मना करेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। नबी हजरत जिब्रील की तरफ देखते हैं, ए जिब्रील तुम क्या कहते हो, तुम भी तो कुछ बताओ। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलुल्लाह अल्लाह आपकी दीदार का मुंतसिर है, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। सारी दुनिया अल्लाह के दीदार का इश्तियाक रखती है। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े अखबास, बड़े बड़े सुल्तानुल औलिया ये चाहते हैं एक बार अल्लाह का दीदार हो जाए, एक बार अल्लाह का दीदार हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका पर, मेरे आका के दीदार के लिए अल्लाह खुद मुंतसिर है, अल्लाह खुद मुश्ताक है। हकीमुल उम्मत ने फरमाया मुश्ताक और मुंतसिर होने का मतलब ये है कि अल्लाह आपके दराजात को बुलंद करना चाहता है। उसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी, ए इजराइल रूह कब्ज कर लो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज करना जब शुरू किया तो नबी ने फरमाया, ए इजराइल ठहर जाओ। इजराइल जब ठहर गए तो नबी ने पूछा, ए इजराइल इस वक्त जब तुम मेरी रूह निकाल रहे थे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बताओ क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी? अल्लाह अकबर। इजराइल जैसा फरिश्ता भी नबी की ये बात सुन करके मोम की तरह पिघल जाता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी रूह तो बड़ी आसानी से निकाली जा रही है, आपकी उम्मत की रूह इससे ज्यादा सख्ती से निकाली जाएगी। नबी ने फरमाया, ए इजराइल कयामत तक आने वाले जितने मेरे गुनहगार उम्मतियों की रूह सख्ती से निकालना हो, वह सारी सख्ती इस यतीम अब्दुल्लाह को दे दो, वह सारी सख्ती इस जिगर गोशे आमिना को दे दो, वह सारी सख्ती इस काली कमली वाले को दे दो। मेरे किसी गुनहगार उम्मती को रूह निकालने में तकलीफ न पहुंचाना। अल्लाह अकबर। वो नबी जो मरते वक्त जिसको अपनी मौत की फिक्र नहीं, हम और आप गुनहगार उम्मती उसको याद आ गए। जिंदगी भर जो उम्मत की फिक्र में, उम्मत के दर्द में, उम्मत की कुहन में रोता रहा, रब्बे काबा की कसम पूरी दुनिया के आंसुओं को एकजा कर लिया जाए, मेरे आका के आंसू बढ़ जाएंगे। पूरी दुनिया की सिसकियों को जमा कर लिया जाए, मेरे आका की सिसकियां बढ़ जाएंगी। जिसका सीना खोलने लग जाए उम्मत के गम में, जो इतना रोए अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह को कुरान उतारना पड़े, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। ए नबी आप इतना न रोइए, आप इतना न रोइए। क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे? क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे? क्या अपने आप को जान से हाथ धो बैठेंगे? अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ जाए, और सिर्फ दुनिया में नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ दुनिया में नहीं, मरते वक्त भी वो हम उम्मतियों को, हम गुनहगारों को याद करके गया। और मैदान महशर में भी जब कोई किसी का नहीं होगा, कुरान ने उसका नक्शा खींचा, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। बाप बेटे से, बेटा बाप से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से एक दूसरे से भाग रहे होंगे। 2 मील की दूरी पर सूरज होगा, खोपड़ियां फदक रही होंगी, प्यास की शिद्दत से लोगों की जबानें बाहर निकली हुई होंगी। लोग प्यास की वजह से कह रहे होंगे, अल अतश अल अतश अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। कहीं से कुछ पानी मिल जाए, अपनी प्यास को बुझा ले। हदीस में आता है ऐसे भयानक वक्त में, ऐसे खौफनाक वक्त में, ऐसे हौलनाक वक्त में अगर कोई अपने बदन को नोचेगा ताकि खून निकल आए और खून को पी करके अपनी प्यास को बुझा ले, तो अल्लाह के हुक्म से उस वक्त खून भी खुश्क हो चुका होगा। कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आएगा।
एक बाप अपने बेटे के पास जाएगा, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, एक बाप अपने बेटे के पास जाएगा, कहेगा ए अब्बा जान, ए मेरे बेटे, मैंने दुनिया में तेरे लिए बहुत जायदादें जमा की, तेरी परवरिश की, तुझे पाला पोसा, तुझे बड़ा किया, तेरे लिए खून पसीना एक करके मैंने कमाया, आज मेरे पास एक नेकी कम है, खुदा के लिए मुझे एक नेकी दे दे ताकि मैं जन्नत चला जाऊं। तो बेटा जानते हो क्या कहेगा? बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देगा, कहेगा मैं नहीं जानता दुनिया में मेरा कोई बाप भी हुआ करता था, मैं तो अपने हाल में मस्त हूँ, मैं तो मुझे तो अपनी पड़ी है। और हर आदमी कह रहा होगा नफसी 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 नफसी। उस वक्त अगर कोई हमारे और आपके काम आएगा तो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उस वक्त हम सबका गमगुसार, हम सबका दिलदार, हम सबका हमदर्द, हम सबका मुहसिन अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होगा, सजदे में गिरेगा, अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, अल्लाह को प्यार आएगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल अंतोता, ए मेरे महबूब अपना सर सजदे से उठाइए, जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। ऐसे वक्त में अगर हमको आपको इख्तियार दिया जाता, हम अपने बेटों के लिए मांगते, हम अपने बाप के लिए मांगते, हम अपने दोस्तों अहबाब के लिए मांगते, हम अपने रिश्तेदारों के लिए मांगते। कुर्बान जाइए मेरे आका पर। उस वक्त आपको आपके चहीते लाडले हसन और हुसैन याद नहीं आते हैं, आपकी चहीती लाडलियां हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, फातिमा ज़हरा याद नहीं आती हैं, बल्कि उस वक्त आपकी ज़बान पर होता है रब्बी उम्मती इरहम उम्मती इग़फिर ली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दीजिए, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, मेरी गुनहगार उम्मत को दोज़ख की आग से बचा लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे ए मेरे महबूब जाओ, तुम्हारी उम्मत के दिल में राई के दाने से कम औ अदना औ अदना औ अदना, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम अगर ईमान है, जाओ हमने उसको भी बख्श दिया और उसकी भी मग़फ़िरत कर दी। तो मैं अर्ज कर रहा था नबी की रूह कब्ज़ हुई, रूह कब्ज़ होने के बाद सहाबा इकराम पर एक गम के पहाड़ टूट पड़े। 3 दिन तक नबी की तदफीन नहीं हुई, ऐसे ही जनाजा रखा रहा। याद रखना कोई आम इंसान के लिए ये जायज नहीं है कि उसके जनाजे को 3 दिन तक रखा जाए, ये नबी के साथ खास है, क्योंकि नबी का जनाजा अगर क़यामत तक रखा रहता तो नबी की कभी लाश फटती नहीं, कभी फूलती नहीं, कभी सड़ती नहीं, क्योंकि अल्लाह ने नबी के बदन में कोई नापाक चीज नहीं रखी थी। नबी का खून भी पाक था, नबी का मवाद भी पाक था। एक मर्तबा नबी के फुंसी निकली हुई थी और फुंसी से मवाद बह रहा था, पीप बह रहा था। नबी ने एक कपड़ा लिया और पीप उसमें पोंछ करके एक सहाबी को दिया कि जाओ इसको बाहर फेंक दो। वो सहाबी गए, वापस आ गए, नबी ने फरमाया क्या तुमने फेंक दिया? वो रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी ये मजाल नहीं है कि आपके बदन से निकला हुआ पीप मैं जमीन पर डालूं, इसलिए मैंने पेट में डाल लिया, मैंने उसको खा लिया। नबी ने फरमाया कि जिसके पेट में नबी का खून चला जाए उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो गई। अगर नबी का खून नापाक होता तो नबी उसके ऊपर नकीर फरमाते। नबी का खामोशी अख्तियार करना और नबी का तायीद करना, उलमा ने लिखा है ये इस बात की दलील है कि नबी का खून और पीप भी पाक था, नबी का पेशाब और पाखाना भी पाक था। हजरत आयशा कहती है जब किसी जगह पर नबी क़ज़ाए हाजत करते, पेशाब करते, जमीन शक हो जाती, जमीन फट जाती और आपके फुजले को अपने अंदर समा लेती। यहीं तक नहीं, हजरत आयशा कहती है 1-2 घंटे के बाद उस जमीन से जहां पर मेरे आका क़ज़ाए हाजत करते खुशबू फूट फूट कर निकलती और लोग निकलने वालों को खुशबू मुअत्तर कर देती थी। तो मेरे नबी के अंदर कोई नापाक चीज नहीं थी। अगर जनाजा क़यामत तक रहता रहे ऐसे ही रखा रहता तो नबी की लाश सड़ती नहीं। इसलिए 3 दिन तक सहाबा को होश आने में लग गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहीं बाहर गए हुए थे, जब तशरीफ लाए तो देखा सहाबा का इकराम का हाल बहुत बुरा है। हजरत उमर जोश में है, नंगी तलवार लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो ये कहेगा नबी का इंतकाल हो गया मैं उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। नबी का इंतकाल नहीं हुआ है, नबी मेराज में गए हैं, अली मदहोश हैं, उस्मान रो रहे हैं। ऐसे वक्त में उम्मत को संभालने वाला, उम्मत के शेराती को बिखरने से रोकने वाला वो सिद्दीक अकबर है, वो यार गार है जिसके बारे में नबी ने फरमाया था मेरी दुनिया में सारे लोग
लोगों के हुकूक अदा कर दिए, लेकिन सिद्दीक अकबर का हक अल्लाह अदा करेगा। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आपके ऊपर जो कपड़ा पड़ा होता है उसको उठाते हैं, आपकी पेशानी को बोसा देते हैं और कहते हैं वाह खलीला, वाह नबिया, वाह हबीबा, हाय मेरे दोस्त, हाय मेरे हबीब, अल्लाह आपके ऊपर दो मौतें तारी नहीं करेंगे। उसके बाद बाहर आते हैं, तमाम सहाबा को जमा करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, ए लोगों इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ए लोगों इस दुनिया में जो भी आया है उसको मौत का मजा एक न एक दिन चखना है। और ये लोगों जो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह हय्य है, कय्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आ सकती। जो मोहम्मद की इबादत करते थे, बेशक आज मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत उमर कहते हैं, हजरत उस्मान कहते हैं, हजरत अली कहते हैं कि ऐसा लगा ये आयतें अभी अभी नाजिल हो रही हैं, बिल्कुल अभी नाजिल हो रही हैं। सिद्दीक अकबर के खुतबे से सारे सहाबा होश में आ गए, धीरे धीरे तमाम सहाबा होश में आ गए। अब लोगों में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि नबी की नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा। कुछ लोगों ने कहा सिद्दीक अकबर पढ़ाएंगे क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में इनको इमाम बना दिया। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अली ये मुर्तजा पढ़ाएंगे क्योंकि ये अहले बैत में से हैं। सिद्दीक अकबर फिर खड़े होते हैं, कहते हैं लोगों मेरे नबी की नमाज़े जनाजा की इमामत नहीं होगी। किसके सीने में बाल है कि नबी की नमाज़े जनाजा पढ़ाए। ए लोगों तन्हा तन्हा फुरादा फुरादा अकेले अकेले नबी की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। और ये लोगों जब नबी की नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए जाना तो ये दुआ न पढ़ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। इसका मतलब ये है अल्लाह मुर्दे को बख्श दीजिए, जिंदों को बख्श दीजिए। मेरे नबी तो बख्शाए हैं, आपकी वजह से हजारों लाखों गुनहगारों को शफाअत दी जाएगी। इसलिए नबी के दरबार में पहुंचना, भिखारी बन जाना, फकीर बन जाना और अर्ज करना या रसूल अल्लाह कद अतैतल अमाना व बल्लगतल रिसाला व कशफ्तल उम्मा व नसहतल उम्मा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह इला आखिरिही। ए नबी आपने नबूवत का हक अदा कर दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। अगर कोई गुनहगार है तो मैं हूँ, मैं आपके नमाज जनाजा के तुफैल में अपनी बख्शिश की दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको इसकी वजह से बख्श देंगे। तो नबी की नमाज जनाजा की इमामत नहीं हुई। ये मैंने वफात बयान की। वफात का किस्सा तो बहुत तवील है, लेकिन मुझे दूसरे उन्वान पर भी आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करनी है, इसलिए मेरा एक उन्वान मुकम्मल हो गया। दूसरा उन्वान ये है कि मदारिस की अहमियत और इफादियत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, याद रखो मदारिस की अहमियत और इफादियत इतनी जरूरी है। अगर दीन को बाकी रखना है, बकाए दीन का जरिया ये मदारिस हैं। जिस दिन ये मदारिस नहीं होंगे दीन भी बाकी नहीं रहेगा। और याद रखना जिस दिन ये मकातिब और मदारिस का जाल खत्म हो जाएगा, कोई हमारे बच्चों की दीन और ईमान की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मदारिस जैसे ही खत्म होंगे इर्तिदाद की लहरें फूट पड़ेंगी, इर्तिदाद की लहरें फूटेंगी और हमारे बच्चों से ईमान और यकीन को सल्ब कर लिया जाएगा, ईमान और यकीन को छीन लिया जाएगा। ये बात कोई मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा हूँ, कोई सहरा में आवाज नहीं लगा रहा हूँ, ये सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं तारीख की रोशनी में आप हजरात को इसका सबूत देना चाहता हूँ। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब तारीख दावत और अजीमत में लिखते हैं कि मैंने पूरी दुनिया का सफर किया, मैंने पूरी दुनिया में घूमा फिरा, मैंने सब जगह का जायजा लिया। जहां जहां मुसलमान मारे गए, जहां जहां मुसलमानों का खून बहाया गया, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे चेचनिया हो, चाहे वो बर्मा हो, जहां जहां पर मुसलमानों पर आफात और मुसीबत आई, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, बीच चौराहों पर मुसलमानों को कत्ल किया गया। हजरत फरमाते हैं इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरी नाकिस राय में जो सबसे अहम वजह है
वो दुश्मन ने और बातिल ने सबसे पहले मुसलमानों का रिश्ता मदारिस से खत्म कर दिया, मदारिस से रिश्ते को खत्म कर दिया, उलमा से पसंद कर दिया, मदारिस से रिश्ते को खत्म कर दिया। उसको मालूम है कि जब मदारिस का जाल खत्म हो जाएगा, मदारिस हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे, तो दीन इस्लाम को मिटाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक मदारिस रहेंगे तब तक दीन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और जब जब कोई यलगार हुई है बातिल की तरफ से, जब जब कोई नया फितना खड़ा हुआ है, जब जब कोई यलगार हुई है, कुरान और हदीस पर कभी तरमीम की बात हुई, कभी कुरान के अंदर हज़फ और इज़ाफे की बात हुई, कभी कुरान को मखलूक कहने की बात हुई, तो इन तमाम मौकों पर इन तमाम फितनों की सरकोबी करने वाले मदारिस के पढ़े हुए फुज़ला हैं, मदारिस के सपूत हैं, जिन्होंने इन फितनों को दबाया है, इन फितनों का मुकाबला किया है। अगर बातिल ने हक के खिलाफ जबान इस्तेमाल की है, लेकिन उलमा ने उसको तंदा शकन जवाब दिया है। अगर बातिल ने ऐवान सल्तनत को इस्तेमाल किया है, तो इन्होंने अपने बदन पर कोड़े खा करके इस दीन की हिफाजत की है। वो इमाम अहमद इब्न हंबल, वो मर्द मुजाहिद, वो दरवेश खुदा जो कुरान की हिफाजत के लिए अपने जिस्म पर 70 कोड़े खाता था। उलमा लिखते हैं उस जमाने की कि इतना जबरदस्त कोड़ा था कि अगर हाथी को बार दिया जाए तो हाथी भी कमजोर पड़ जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल के जिस्म पर 70 कोड़े बरसाए जाते थे, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए कोड़ों को बर्दाश्त किया, इस मारपीट को बर्दाश्त किया, लेकिन मदारिस के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। और ये भी याद रखना, यहूदियों को दुश्मनी मस्जिदों से नहीं है, खूब याद रखना। नमाज वो भी पढ़ते हैं, उनको मस्जिदों से दुश्मनी नहीं है, बल्कि असल दुश्मनी उनको मदारिस से है, खानाए रसूल से है, रसूलुल्लाह के घरों से है। वो ये चाहते हैं रसूलुल्लाह का नाम भी मिट जाए और रसूलुल्लाह के घर भी वीरान हो जाएं। आज इस जलसे के तवस्सुत से ए मुसलमानों, दुश्मनों तक ये पैगाम पहुंचाओ कि दीन इस्लाम पर, मदारिस पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे। सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मदारिस पर कोई आंच आए ये हमको बर्दाश्त नहीं है। और याद रखना, मदारिस खत्म तो उलमा खत्म, और जब उलमा खत्म हो जाएंगे तो हमारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, हमारी मैयत ऐसे ही रखी रहेगी। कोरोना वायरस में आप रात ने देखा, सब लोगों ने मुशाहिदा कर लिया कि लाश रखी हुई है, कोई करीब नहीं आ रहा है, बगैर नमाज़े जनाजा के लाशों को दफन कर दिया गया। ऐसे ही हालात आएंगे अगर इस दुनिया से, इस आलम से, इस हिंदुस्तान से मदारिस मिटते हैं तो हमारी जनाजा ऐसे ही रखा रहेगा, कोई नमाज़े जनाजा भी पढ़ाने वाला नहीं होगा। सहाबा इकराम के अंदर दीन इस्लाम को बाकी रखने का कितना जज्बा अल्लाह ने दिया था। जब भी कोई मौका होता, जब भी नबी ऐलान करते, ए लोगों अल्लाह के रास्ते में कुछ जरूरत है खर्च करने की, तो सहाबा इकराम बगले नहीं झांकते थे, सहाबा इकराम ताउन करने में बुख़्ल नहीं करते थे। एक मर्तबा नबी ने ऐलान किया, ए लोगों अल्लाह के रास्ते में कुछ रकम की जरूरत है, बताओ कौन कितना देता है। सहाबा इकराम खुशी में झूम उठे, आज तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मौका मिल गया। हजरत उमर खुशी में झूम रहे, आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि हर मामले में अबू बकर आगे रहते हैं, आज खर्च करने का मौका आया है। तो चूंकि अबू बकर गरीब, हजरत उमर उनके मुकाबले में मालदार, तो वो समझने लगे कि मैं ज्यादा माल दूंगा, मैं जीत जाऊंगा नेकियों में और अबू बकर मुझसे पीछे रह जाएंगे। तमाम सहाबा ने दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी की एक सदा पर माल और दौलत के अंबार इकट्ठे कर दिए। हज़रत उमर फारूक भी लेकर के आए। आखिर में देखा कि एक मर्द दरवेश आ रहा है और उसने अपने चादर को अपने बदर पर डाल रखी है और उसके अंदर कांटे पिरो रखे हैं। वो अबू बकर सिद्दीक होते हैं और ला करके नबी के सामने एक चादर, एक खजूर रखते हैं। नबी ने आज सवाल के अंदाज को बदल दिया। वैसे नबी सवाल करते थे कितना लाए हो, अगर ये सवाल किया जाता तो अबू बकर हार जाते और उमर जीत जाते, लेकिन नबी ने सवाल का अंदाज बदल दिया। फरमाया, ए उमर
कितना घर छोड़ करके आए हो, ए अबू बकर तुम अपने घर कितना छोड़ करके आए हो। हजरत उमर ने जब ये जुमला सुना लरजने लगे, फरमाया रब्बे काबा की कसम मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आधा माल लेकर के आया हूँ और आधा अपने घर छोड़ करके आया हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह उसके रसूल के नाम को छोड़ करके आया हूँ, कुछ भी मेरे घर में नहीं है, जो कुछ था मैंने दीन के लिए सब कुछ उसकी राह में कुर्बान कर दिया सिवाय इस चादर के और कुछ भी नहीं है। नबी ने फरमाया कि हे अबू बकर देखो जिब्रील आए हुए हैं और जिब्रील कह रहे हैं कि सिद्दीक अकबर ने अल्लाह के रास्ते में अपना सारा माल लुटा दिया है। अल्लाह कह रहा है कि सिद्दीक अकबर से पूछो वो इस हालत में अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं राजी है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया तो अल्लाह को राजी करने के लिए फिक्रमंद है, लेकिन अल्लाह खुद पूछ रहा है सिद्दीक अकबर की रजामंदी। ए सिद्दीक अकबर तुम राजी हो कि नहीं राजी हो। सिद्दीक अकबर वस्त में आ जाते हैं, कैफियत तारी होती है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अना रब्बिन राज़िन, मैं अपने रब से राजी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ए जिब्रील मेरी तरफ से सिद्दीक अकबर को सलाम पेश कर दो और कह दो तुमने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया है, अल्लाह आपको सलाम करना चाहता है, अल्लाह आपको सलाम करना चाहता है। ये सलाम सिर्फ सिद्दीक अकबर के साथ खास नहीं है, जब तक ये उम्मत मदारिस के तहफ्फुज़ के लिए, दीन इस्लाम के बका के लिए अपने माल और दौलत को लुटाती रहेगी, अपनी जमा पूंजी को दीन इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए लुटाती रहेगी, सिद्दीक अकबर के सलाम में इन सब लोगों का हिस्सा होगा। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने मगर इस राह पे चलना छोड़ दिया। ये मदरसा खुला हुआ है माशाअल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। अगर पूरे गांव के लोग ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह इसी साल में हम पूरी कोशिश और जद्दोजहद करके इसकी पूरी तामीर कराएंगे, खाने रसूल की पूरी तामीर करा कर रहेंगे, सब लोग अगर इरादा कर लें और पक्का इरादा कर लें, हिम्मत कर लें, तो अल्लाह की रहमत से ये बईद नहीं है कि अगले साल एक खूबसूरत बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदास्त, जब आदमी हिम्मत करता है आगे बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से मदद होती है। ये जो अमला है आप हजरात, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ताउन करें, हौसला आदमी को आगे बढ़ाता है। कोई आदमी नगद दे दे, कोई आदमी ये कहे कि इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम आपका ताउन करेंगे, कोई कुछ तारीफी जुमले कह दे कि आपने जो मदरसे की बुनियाद रखी है हम आपके साथ हैं और जब भी कोई मौका होगा हम आपका साथ देंगे, तो इससे इन बातों से इनका हौसला बढ़ेगा और जब हौसला इंसान के पास होता है तो बड़े से बड़ा वो काम कर लेता है। ये मुख्तसर गुजारिशात थी जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज की। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।